Butan na sila. Yeah. Oh, no, 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 no. Howdy buddies, it's me again, Pecy Alcos, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kay naamid diri sa Lapuan Nature Spring, which is nagbanding me together with my friends. So, hi! Say hi to my vlog. Hi! Si Vivian, si Dency, si Joren, og si MM. So, we're here at Nature Spring! My God! So, nanami diri sa spring. Charan! Si sana all. Yan. Morning spring. Sila puan. Gashi! A few moments later. Da! Kaligo na ba, Joy? Nakapagnawa na kung Di ba tugnaw? Hi! Welcome to my guys! Mali. Welcome to my vlog. Hoy guys! Hello! Ilo! Hi! Oh, no, 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 no. So guys, update mo later. So let's take this montage. So, magkaon sa mi guys. Bye! Pero, ay sa, wait lang, among kanon. Among kanon hilaw! Nahilaw! Kaway batasan ninyo. Shoutout sa nagluto. Please subscribe! My YouTube channel. My YouTube channel. Please click the bell. Uy, ato naman mo dori. Ato na mo the bell belt below. The bell. And click the notification. So, please, Comment. Subscribe! Pecy Alcos! Hi guys, ako na yung... Mongoloid. Ako na yung ano, yung kanang news. Dari. oh, news sana all. Kay Pakash. Atin! Honey. Wait lang man. Ako yung manager. Anak manager. Oh my shit. Ako yung editor guys. Siya daw Ako ang kuan. Ako ay hang kuan. Guys, wala akong uyab. Sa? Wala akong uyab. Shoutout sa mga uyab dara. Shoutout na kang sa akong uyab na kuan, natulog siya. Tapos wala siya kabalong manaray ko na rin. Okay lang, laban. A few moments later. Uy, grabe na ha.